Baligdig, pinasa sa ilalim. Post foul, ref. Sub. Second free throw para kay Mr. Jersey number 14. Pasok. Mr. Navarro. Technical. 5. Ano masabi mo? Mr. Navarro nasa labas. Malingin. Tumira ng 3. Wala. Cyrus nagmamadali. Cyrus minap na paraan. Wala. Nirebound ni Cyrus. Wala pa rin. May silba may Mr. Jersey number 12. Wala. Jersey number 9. Jersey number 12. Pasok. Baligtig ngayon. Traveling violation. Boss. Mr. Exodus nasa luwas to jersey number 9. Hingin nyo para ano? Kabila. Tumira ng 3. Pasok. Para jersey number 12. Tignan kayo, konti. Mr. Jersey nasa labas. Pinasa kay jersey number 5. Double violation. Double travel. Painting to Mr. Jersey number 0. Mr. Navarro ngayon, naghahanap ng mapapasahan. Tumira ng 3. Wala. Next rebound by Mr. Daligtig. Mr. Daligtig ngayon. Nasa kanina. Aray ko. Yung score ha, 43-41. Dili 44. Mr. Daligtig, pinasa kay Cyrus. Nasa kanista sa ilalim. Bayan na paraan. Wala. Next rebound by Mr. Navarro. Mr. Jersey number 9, naghahanap ng paraan. Binangga, pinasa, jersey number 6, number 6. Nasa kay jersey number 9. Nice block by Mr. Cyrus. Cyrus ngayon. Tumira ng wala. Jersey number 13. Jersey number 12. Nagdabla ng bola. Nagmamadali. Nasa kay jersey number 9. Binalag ang Mr. Navarro. Binalag ang Mr. number 0. Tumira ang 3. Wala. Nagkakagawan. Kickball. Score 43-41. Score 43-41. Score 43-41. Cyrus dinalik kay Cyrus. Cyrus ngayon. Cyrus pulo na rain. Naghahanap ng paraan dyan sa ilalim. Wala.
Gotemba ball. Mr. Navarro to Mr. Jersey number 9. Gotemba ball. Nasa kanya si Ito. Stop.